الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 پڑھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 2 کا عنوان ہے مرکبات۔ تو چلیے مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جس طرح سے ہم نے تختی نمبر 1 میں حروف مفردات کو پڑھا تھا، تختی نمبر 2 میں بھی اسی طرح سے حرف پڑھیں گے، یعنی ہر حرف کو الگ الگ ادا کریں گے۔ مگر فرق یہاں کیا ہے؟ تحریر کا، ٹھیک ہے۔ ان کو مرکبات کی شکل میں لکھا گیا تاکہ آپ ان کی مختلف شکلوں کو پہچان سکیں۔ قاعدے میں ہر مرکب کے نیچے اس کے حروف کو الگ الگ کر کے بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شکلوں کو بہت غور سے دیکھیے اور توجہ کے ساتھ پڑھیے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ آدھی شکلیں ہیں بعض حروف کی اور بعض کی اسی طرح سے پوری اور مختلف انداز سے، یعنی کوئی حرف شروع میں آئے گا تو وہ کس طرح سے آئے گا، درمیان میں آئے گا کسی لفظ کے تو وہ کس طرح سے اس کی شکل ہوگی، اور لفظ کے یا کلمے کے آخر میں ہوگا تو اس کی کیا شکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں۔ مرکب اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو۔ تو یہاں حروف کے مرکبات دیے گئے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو ملا کر ایک شکل بنائی گئی ہے، اور یہ حروف کے مرکبات ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کلمات یعنی الفاظ بھی حروف کا مرکب ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہو سکتا ہے کہ مشق کے دوران کوئی باقاعدہ کلمہ بھی آ جائے، مگر یہاں حروف کی مختلف شکلیں سمجھانے کے لیے تو انہیں مرکب کی صورت میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم پڑھیں گے ہر حرف کو الگ الگ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا آپ کو۔ تو چلیں اب انہیں پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کے نیچے دیکھیں ان کی جو مکمل شکل ہے وہ بھی دے دی گئی ہے قاعدے میں، تاکہ آپ اسے آسانی سے دیکھ کر سمجھ سکیں۔ تو یہ مختلف اشکال کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف۔ نیچے ہے نیکسٹ رو میں لام، لام، الف، لام، ہا، لام، الف، با، لام، با۔ یہ باقی 2 اشکال دیکھ لیجئے۔ نیکسٹ رو میں ہے کاف، 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 با۔ یہ دیکھیے کاف کی ایک اور شکل ہے، کاف، با۔
काफ अलिफ। नेक्स्ट रो में है काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता। नेक्स्ट रो में है सा नून या बा अलिफ नून अलिफ। अब ये देखिए बा और नून को एक साथ दिखाया गया है, तो मिलाकर लिखने की सूरत में दोनों एक जैसे लगते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ नुक्तों का है। बा का नुक्ता नीचे लगेगा और नून का नुक्ता ऊपर लगेगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिएगा ये बात। अब नेक्स्ट रो पे आते हैं ता अलिफ या अलिफ। देखिए बा और नून की तरह ता और या का भी सिलसिला है। ठीक है, दोनों के दो नुक्ते हैं, लेकिन ता के दो नुक्ते ऊपर हैं और या के दो नुक्ते नीचे। तो मिला के लिखने की सूरत में ये एक से लगते हैं। हमें नुक्तों को जहन में रखना अच्छी तरह से कि कौन से नुक्ते ऊपर लगेंगे और कौन से नीचे। ठीक है, सा अलिफ बा सीन या सीन। आखिरी रो है, इस पेज की आखिरी रो है। ठीक है, मश्क अभी जारी है। नून सीन ता सीन सा सीन। अब देखिए सा और शीन यहाँ मश्क में तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये तवज्जो रखिएगा कि मिलाकर लिखने की सूरत में बस ये कि सा का दीगर हुरूफ जो अभी हम देख कर आए हैं, जैसे बा नून ता या सा वगैरह। ठीक है, तो ये सा को जब हम मिलाकर लिखते हैं इस सूरत में, ख़ास तौर पे जैसे ये सा को सीन के साथ मिलाया हुआ है, तो ये शीन के साथ कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो सा का एक शोशा होगा मिलाकर लिखने में, और शीन और सीन के दो शोशे होते हैं। ठीक है, तो इसे दोबारा पढ़ते हैं सा सीन। मखारिज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, मखारिज का सबक उम्मीद है आपने उसकी वीडियो देख ली होगी, और अगर अब तक नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करना ज़रूरी है, वरना कलेमे के मानी बदल जाएंगे, और अगर नमाज में इस तरीके से पढ़ा गया तो नमाज भी बातिल हो जाएगी। ठीक है, चले आगे बढ़ाते हैं मश्क को। सा जीम ता हा। अब जीम और हा का वही नुक्ते का फर्क है। ठीक है, अगली रो में है, नेक्स्ट पेज की पहली रो में नून हा। हा हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो हुरूफ मुस्तालिया का भी ख्याल रखना है। ये हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ होते हैं जिन्हें पुर मुंह से पढ़ा जाता है। ठीक है, उन्हें मोटा और भारी करके पढ़ा जाता है। हुरूफ मुस्तालिया का अगर अलग से अभी जहन में नहीं है, फिर इंशाल्लाह हम तजवीद एडवांस की जो क्लास शुरू करेंगे तो आप उसमें भी ये सारे मामला जो इंशाल्लाह सीख लेंगे, अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो। ठीक है, तो चलिए मश्क को आगे बढ़ाते हैं।
یا ہا با جیم یا میم با میم. اگلی رو میں ہے نون میم تا میم سا میم با یا دیکھیے یا اور یا کو ایک کے بعد دیگر ملا کر یہ شکل دکھائی گئی ہے، تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے، کہ یا کے ساتھ جب حروف کو ملایا جائے گا تو ان کی شکلیں کیسے نظر آئیں گی، ٹھیک ہے. اگلی رو پہ آتے ہیں نون یا تا یا سا یا. اب یہ 3 حروف کے مرکبات آ رہے ہیں نون با لام تا نون لام. نیکسٹ رو میں ہے با یا لام یا تا لام فا سا لام نون با نون با نون نون. اگلی رو میں ہے تا یا نون یا تا نون فا سا نون جیم ہا. اگلی رو پہ آتے ہیں خا ہا فا خا با جیم تا تا ہا تا. نیکسٹ رو پہ یا جیم با. یہ دیکھ لیجئے درمیان میں جب جیم اور ہا خا جیسے حروف آتے ہیں تو ان کی کیا شکل بنتی ہے، یہ توجہ رکھیے گا ان سب چیزوں پہ کہ شکلیں کس طرح سے بدلنی ہیں، ٹھیک ہے. یہ سمجھنے میں اس وقت بھی آپ کو مدد ملے گی جب آپ ہمارے ساتھ ساتھ مشق کو کریں گے، ٹھیک ہے. ویڈیو چلا کے اور ساتھ ساتھ میں مشق کیجئے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور شکلیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں گی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. با خا تا. نیکسٹ تا. دیکھیے تا کی ایک شکل یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسے گول تا کہتے ہیں اور تائے تانیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تانیس کا مطلب ہے مؤنث، یعنی یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے عام طور پہ
मुअन्नस में के आखिर में ये वाली ता आती है, ठीक है। चलिए आगे, हा बा ता, नेक्स्ट रो या हा ता हा, ये भी इसी हा की एक शक्ल है, ठीक है। नून ता हा, देखिए उर्दू में ये दो चश्मी है अलग होता है, लेकिन ये अरबी में हा की ही शक्लें हैं, ठीक है, एक ही हा है। या हा बा, नेक्स्ट रो बा हा अलिफ, बा हा मीम। अब जब दरमियान में ये वाली हा आती है तो उसकी शक्ल, एक शक्ल ये भी है, ठीक है। और दो शक्लें तो आप पीछे देख चुके हैं गुज़िश्ता मुरक्कबात में। दाल ज़ाल जीम दाल, नेक्स्ट रो खा ज़ाल रॉ ज़ा जीम रॉ खा ज़ा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रॉ ज़ा या रॉ ता ज़ा सीन, नेक्स्ट रो शीन सीन लाम शीन लाम सॉद डॉट, नेक्स्ट रो स्टॉ सॉ शॉट बा तो बा डॉट अलिफ, नेक्स्ट रो ज़ा अलिफ ऐन गैन हमज़ा ऐन ज़ा, नेक्स्ट रो गैन रॉ सॉद ऐन डॉट गैन बा ऐन दाल ता गैन ज़ाल, नेक्स्ट रो हमज़ा। अच्छा देखिए हमज़ा, ये कंटिन्यूस तीनों शक्लें हमज़ा की आ रही हैं, ठीक है। एक हमज़ा जिसमें अलिफ की शक्ल में है, दूसरे में वाव की शक्ल में और तीसरे में या की शक्ल में। तो इसे ये कहा जाता है कि अलिफ हमज़ा की कुर्सी है, ठीक है। अगर हमज़ा के नीचे अलिफ हो तो वो
उस अलिफ को हमज़ा की कुर्सी कहा जाता है। इसी तरह से वाव कभी हमज़ा की कुर्सी बनता है और कभी या। तो इन तीनों शक्लों में जब भी हमज़ा नज़र आए तो उसे हमज़ा कहेंगे, अलिफ वाव या नहीं कहेंगे। ठीक है, तीनों हमज़ा की शक्लें हैं और ये तीनों हुरूफ जो हैं ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, हुरूफ मद्दा का सबक इंशाल्लाह शायद इसमें नूरानी कायदे में होगा, अगर नहीं होगा तो फिर होना चाहिए। तो अगर नूरानी कायदे में नहीं होगा तो जहाँ हम देखेंगे मुनासिब मौका तो इसकी वजाहत कर देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। फा तो नेक्स्ट रो पे है वाव कॉफ वाव फा वाव फा कॉफ लाम कॉफ फा लाम। नेक्स्ट रो या फा मीम 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 की एक शक्ल ये भी है। ठीक है, हा मीम लाम मीम। नेक्स्ट और आखिरी रो है ता मीम ता मीम ता। जी, तो ये तख्ती नंबर 2 यहाँ इख्तिताम पजीर हुई। आप इन अस्पाक की मश्क करते रहिए और हमारे जो दीगर कोर्सेज हैं उनकी वीडियोस भी देखें, क्योंकि मुमकिन है आपको ये वाले अस्पाक समझ में ना आए और वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। इसी तरह से तफसीर कुरान की भी साथ साथ जो दुरूस जारी हैं तो उन्हें भी सुनते रहिए ताकि कुरान को साथ साथ समझते भी रहें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।